ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. You need to be cool and comfortable wherever you are, or else that tensed mode may gives you some more tension. And the second thing is, kill the tension before the tension kills you. What? Are you getting what I am saying? Is this point clear to you? Could you please interact with me? I am speaking English. You are listening English. All the time you will be listening English in your classes. Fine? Say yes or no. If you keep quiet means what does it mean? That is completely meaningless, right? So this is what the interaction between you and me is right now. So इसलिए इसके कहते हैं एक मुज़ाकरा. क्या कहते हैं? मुज़ाकरा है. सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह हमारे रब है. बोलिए. ये इस्लाम का सबसे पहला लेसन है. अल्लाह के नाम है 99. वो है सिफात. वो है क्या है बोलो? वो अल्लाह की क्वालिटीज हैं. एक है अल्लाह का जो ओरिजिनल नाम है जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा इन्ननी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत फअबुदनी. अल्लाह ने कुरान में कहा मैं ही अल्लाह हूं. तो अल्लाह का ओरिजिनल नेम क्या है? अल्लाह है. इसलिए हमेशा सुबह में जब आप नमाज पढ़ लिए 100 बार अल्लाह 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 अल्लाह, इसकी आदत डालेंगे इंशाल्लाह. आप शाम में जो है ना रात में खाना गिना खा लिए नमाज पढ़ लिए फिर उसके बाद क्या करो? अल्लाह 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 की तस्बीह करना है. किसकी तस्बीह करना बोलो? हाँ. और इस्लाम में अल्लाह का जो नाम है वो अल्लाह ही है. क्या है बोलो? उसको तेलुगु में बहुत जने क्या बोलते हैं? देवड़ू बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लेकिन मुसलमान देवड़ू नहीं बोलना. इसलिए नहीं बोलना, देवड़ू को देवी रहती. क्या रहती? इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं? अंग्रेजा गॉड बोलते हैं. गॉड इसलिए नहीं बोलना, गॉड को गॉडेसेस रहती है. कौन रहती है? तो उधर फेमिनाइन जेंडर मस्कुलाइन जेंडर है. स्त्रीलिंग पुंलिंग आ जाता. अल्लाह कुरान में बोले लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. अल्लाह पाक अकेले तन्हे तन्हा अकेले हैं. अल्लाह को ना तो कोई बीवी है ना तो औलाद है, बल्कि अल्लाह अकेले हैं. अल्लाह का साथ भी कोई नहीं है, अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं है, अल्लाह से आगे भी कोई नहीं और अल्लाह के पीछे भी कोई नहीं. पहली बात यह है कि अल्लाह सब कुछ है. अल्लाह कौन है? हमारे रब है. बोलो कौन है? अब कहते हैं रब किसे कहते हैं? रब कहते हैं सस्टेनर को. किसको कहते हैं? हाउ कुड यू सस्टेन इफ यू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज ओवर हियर? हाउ कुड यू सस्टेन इफ यू गेट लेस सैलरी? दैट इज द बिग इश्यू राइट नाउ इन द मार्केट. तो पालनहार, तुम्हारी पालन पोषण कैसा होती है? आपके पास कम पैसा है या फिर जो ना आप ऐसे अखलाक से रहेंगे तो फिर आगे की जिंदगी कैसे है आपकी? तो मोहतरम मस्जिद साहब दोस्तों, अल्लाह हमारे पालनहार हैं. अल्लाह इतने जबरदस्त पालनहार है कि अल्लाह पाक इंसानों के पालनहार ही नहीं है. किसके? खाली ह्यूमन बीइंग्स के रब अल्लाह नहीं है. अल्लाह पाक पूरी कायनात के रब है. एक है प्रपंचम, एक है विश्वम, एक है वर्ल्ड, एक है यूनिवर्स. अल्लाह पाक पूरी कायनात के रब है. ऐसे जबरदस्त रब है, ऐसे जबरदस्त पालनहार है. करेंटली द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज नियर अबाउट 7.9 बिलियन. कितना है? अब तो जो है ना 8 बिलियन के करीब है. मैं आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल रहा हूं, पुरानी बात कर रहा हूं. तो 7.9 बिलियन मीन्स 790 करोड़ इंसान है ये वर्ल्ड में. कितने?
ہاں ساروں کو روزی اللہ دے رہے ہیں. کون دے رہے ہیں بولو؟ ہاں یہ تو بات ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا جاب کر کے جو ہے نا کیا کر رہا ہے؟ کما رہا ہے. لیکن جاب والے بھی جو چیزیں خریدتی ہیں وہ خریدے زمین سے آتی ہیں. کہاں سے آتی ہیں؟ اور زمین کے اندر سے جو اناج ملتا وہ اللہ کی قدرت سے آتا ہے. کیسے آتا ہے بولو؟ صحیح ہے غلط ہے؟ اسی بات کا یقین دل میں اتارنا، اسی کا نام ایمان ہے. ہر جگہ، ہر وقت میں، ہر حال میں اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں. اس بات کا یقین ہمارے دل میں اترے، اسی کا نام ایمان ہے. تو بات چل رہی تھی ہماری انسانوں کی. انسان پورے کتنے ہیں؟ 790 کروڑ ہے. ایز پر دا سائنٹیفک نالج، سائنس کی بات کی جائے تو مخلوقات 2 بلین ہے. کتنی ہے؟ ہمیں جو عام طور پہ جماعت میں جو بات ہماری چلتی، کتنے ہزار مخلوقات بولتے؟ 18,000 مخلوقات. 18,000 مخلوقات بولتے. اس وقت میں سائنس کیا بول رہی؟ دا ٹوٹل اسپیسیز آف دا ورلڈ کتنے ہے؟ 2 ملین ہے. 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا تو 20 لاکھ ہے. ایون ایک وائرس لے لو وہ بھی ایک مخلوق ہے. آپ بیکٹیریا لے لو وہی مخلوق ہے. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کاؤنٹ رائٹ نو بیکاز آف دا شارٹیج آف ٹائم. You keep on listening with complete concentration so that you could get something. Inshallah, definitely will get hidayat. So بات اصل میں یہ ہے، اب اتنے پورے مخلوق ہے، اتنے سارے انسان ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں اور تھوڑا آگے کی بات کریں تو جو نا جنگل کے جانور کتنے ہیں بولو بھائی؟ جنگل کے جانور بہت سارے ہیں، صحیح نہیں؟ اس میں مثال آپ لے لو ہاتھی کی. ہاتھی روزانہ 150 kg کھاتا. کتنے kg کھاتا؟ اب ہاتھی کو لاکھوں میں پال لیا تو کیا حساب ہونا؟ تو پھر ویسے جو نا بہت سارے جانور ہیں جو خوب کھاتے ہیں. اور انہیں کون کھلاتے ہیں؟ گورنمنٹ آف انڈیا نہیں، ایکیہ راجیہ سمیتی UNO نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ اپنی قدرت سے تمام مخلوق کو کھلاتے ہیں. اس لیے اللہ سب کے پالنہار ہے. کس کے پالنہار ہے؟ اب رہی بات، آ جائیں یہ جنگل کے جانوروں کی بات رہی. اور جنگل کی جانور وہ اللہ کی بناوٹ اتنی زبردست ہے. ایک اینیمل ہے جنگل میں جسے کہتے ہیں کنگارو ریٹ. کیا کہتے ہیں؟ پوری زندگی میں پانی نہیں پیتا. کیا نہیں پیتا؟ لو یہ ہے اصل اللہ کا میراکل. کیا بولتے؟ کیا لیا ہمیں کیا دن میں اندھیرا ہو گیا تو یہ کیا بھائی بولتے؟ صحیح نہیں؟ سورج نہیں نکلا تو یہ کیا ہو گیا بولتے؟ کتنی دیر سے آج پورا نائٹ فال ہو گیا، ڈے میں بول رہے ہیں. صحیح نہیں؟ تو ایک جانور ہے جسے کنگا. یو گو تھرو دیٹ اف یو گو ٹوورڈس اف یو گوگل آؤٹ دیٹ یو کوڈ کم ٹو نو اباؤٹ دیٹ رائٹ. ابھی اس کے بارے میں آپ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں. تو اس کا نام ہے کنگار. پوری زندگی جو ہے نا پانی نہیں پیتا. پھر کھاتا کیا؟ چھوٹے چھوٹے پیبلز کھاتا کرتے. پیبلز آر نتھنگ بٹ اسمال اسٹونس رائٹ. یہ خدا کی قدرت ہے، یہ اللہ کی پرورش ہے. اللہ پاک اسے جو ہے نا پتھر کھلا کے اسے زندہ رکھتے ہیں، اور اللہ پاک کسی کو پانی پلا کے زندہ رکھتے ہیں. مچھلی پوری زندگی میں کیا کرتی ہے؟ پانی اندر جانا چاہیے تو پھر مسئلہ ہو جاتا. پانی نہ سو مچھلی دیکھیے. تو پھر محترم عزیز بھائی دوستو، یہ اللہ کی قدرت. اور اللہ پاک سالوں کو کھلاتے ہیں. سمندر میں جتنے بھی جو ہے نا جانور ہیں، اللہ کی اتنی زبردست قدرت ہے. کون سا ایسا جانور ہے جو ہے نا میل ہو کر بچے دیتا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ ڈو یو نو اباؤٹ دیٹ؟ ایک چیز ہے دیٹ از میل سیکس. کیا بولتے ہیں اسے؟ تو پرشوڑو ہے وہ، لیکن اس سے کیا ہوتی؟ بچے ہوتے ہیں. ایسا ہو سکتا؟ ہاں. تو سی ہارس ہے. کیا ہے؟ سی ہارس ہے میل، لیکن کیا کرتا انہیں؟ بچے جنتا. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ ہمارے پالنہار ہے. صحیح نہیں؟ تو اللہ پاک. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جیسے پرورش، اللہ پاک جتنے بھی مخلوقات کی پرورش کر رہے ہیں وہ اپنی قدرت سے کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں بولو؟ یہ ہے بات اصل میں. اگرچہ اف آئی ٹاک اباؤٹ بلو ویل، کیا ہے بلو ویل کی اگرچہ بات کی جائے تو بلو ویل 192 میٹرک ٹن ہے. ویٹ کتنا ہے؟ 1 ٹن کتنا ہے؟ 1000 kg. 192 میٹرک ٹن بولے تو
آئی بات سمجھ میں؟ اب بلو ویل کا جو ہارٹ ہے 14 ہتھیوں کے برابر اس کا ہارٹ رہتا. کتنے؟ ایک ہتھی کا جو ہارٹ رہتا 28 kg رہتا. کتنے kg رہتا؟ اور ہتھی کا جو ویٹ رہتا, پورے ایشیا کی سب سے بڑی ہتھی کا جو ویٹ ہے 10,500 kg. انڈیا کی سب سے بڑی ہتھی کا جو ویٹ ہے 5,500 kg اور 2:2. تو ایک ہتھی کا ہارٹ 28 kg ہے. 14 ہاتھیوں کے ہارٹ کے برابر ایک بلو ویل کا ہارٹ رہتا. If I say that means it is equal to one car. ایسے بول سکتے ہیں, ایک کار کے برابر ہو جاتا اس کا ہارٹ. تو محترم عزیز بھائی دوستوں, اللہ پاک اس کی کیسے پرورش کر رہے ہیں, اللہ اپنی قدرت سے اسے کیسے کھلا رہے ہیں. I would like to say one more interesting point regarding this. What is that means? روزانہ 50 پاؤنڈ بڑھتی جاتی ہو. کتنے پاؤنڈ؟ 50 پاؤنڈ جو بلو ویل کا ویٹ ہے بڑھتا جاتا. صحیح نہیں؟ اور جو ہے نا جب اس کا جو ہے نا موڈ آن ہو جاتا, کبھی کبھی سمندر کی جو ہے نا کنارے آ کے آواز دیتی, اگر سے جاپان میں آواز دی تو کیلیفورنیا تک آواز جاتی, 10,000 کلومیٹر تک آواز جاتی کرتی. کتنے؟ اللہ اکبر. تو اللہ پاک اسے کھلا رہے ہیں, اللہ پاک اسے چلا رہے ہیں, تو اللہ ہی کی دین ہے سارا کچھ. تو محترم عزیز صاحب کے دوستوں, اللہ پاک انسانوں کے ہی رب نہیں ہے, پورے مخلوقات کے رب ہیں. خالی انسان اور مخلوقات کے ہی رب نہیں ہیں, بلکہ تمام فرشتوں کے رب ہیں. اللہ پاک خالی انسانوں کو جو ہے نا دنیا میں نہیں چلا رہے ہیں, بلکہ اللہ پوری کائنات کو اپنے حکم سے چلا رہے ہیں. سائنس کہتی ہے دنیا خود بخود بنی, خود بخود چل رہی ہے. ڈارونس تھیوری لے لو آپ, بگ بینگ تھیوری لے لو, سائنس کی جو ہے نا بہت سارے تھیوریز ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا کے بنانے والے اللہ ہیں. اللہ پاک نے دنیا کو بنایا ہے, اللہ کے حکم سے دنیا چل رہی ہے. اس بات کا یقین ہمارے دل میں لانا, اسی کا نام ایمان ہے. اللہ کے بنانے سے دنیا بنی ہے, اللہ کے چلانے سے دنیا چل رہی ہے. صحیح ہے غلط ہے بھی؟ بولو. اب تک ہمیں جو ہے نا ہر ایک کا پیٹرولیم منسٹر سنے, ڈیفنس منسٹر سنے, اور جو ہے نا ایئر ویز کا منسٹر سنے, سارے منسٹر سنے, اسکائی منسٹر سنے. یہ کیا تو کیا ہے؟ آسمان کا کوئی منسٹر ہے؟ اتنی بڑی گورنمنٹ ہے. صحیح ہے غلط ہے بھائی؟ ہوا کا کوئی منسٹر ہے؟ نہیں ہے. تو محترم عزیز بھائی دوستو, اللہ کو پہچاننے کا یہ آسان راستہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات پر اگر سے غور و فکر کریں گے, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر اگر سے غور و فکر کریں گے, اللہ پاک ہمیں سمجھ میں آئیں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ہمارے رب ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہمارے پالنہار ہیں. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنہار کو کہتے ہیں. اب رہی بات کہ سب سے پہلی چیز مسلمان کو یہ کرنا ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دل میں اتارنا ہے. کس سے ہونے کا؟ ہاں, یہ بات ہے. اور آگے چلیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. کون ہے بولو؟ ایک کون؟ اللہ ہمارے رب. دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, میں نہ ہوتا, میرا سایہ نہ ہوتا. نہ ہوتے محمد آدم کہاں تھے, وہ مٹی کا پتلا بنایا نہ ہوتا. اللہ کے نبی کے صدقے میں کائنات چل رہی ہے. اللہ نے دنیا کو بنایا ہے. تو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے اپنے نبی کے راستے سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلایا ہے. اگرچہ ہمارے نبی نہیں بتلاتے تو پاکی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. کیا سمجھ میں نہیں آتی؟ اسلام کا فرسٹ لیسن کیا بھائی؟ فرسٹ لیسن اللہ پر یقین آنا. صحیح نہیں؟ ایسے تو 7 points 8 points ہم سب بولے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والخیر قدرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ سارے کے سارے ایمان کے فرائض ہیں. لیکن بات اصل میں اللہ رسول اللہ کی اگر سے کی جائے تو سب سے پہلے مسلمان کا اس بات کا جو ہے نا, اس بات پر مسلمان کا بھروسہ ہو کہ اللہ ہمارے رب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کا اس بات پر جو ہے نا یقین ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, اور ہمارے نبی کی زندگی کی برکت ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملا ہے. کیا ملا ہے بولو؟ صحیح ہے غلط ہے بھائی؟ طریقہ کیسے؟
देखो बैल पेशाब खड़े होकर करता है, कुत्ता पेशाब खड़े होकर करता है, जानवर पेशाब खड़े होकर करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने हमें एक पाकीज़ा तरीका दिया, बैठ के करना है, पानी लेना है, पाकी हासिल करना है। अगरचे हमारे नबी न आते, ये तरीका न बताते, हम भी जानवर जैसे हो जाते। तो हमारे नबी के रास्ते से अल्लाह ने हमें पाकीज़ा जिंदगी दी है। तो वो नबी के तरीके जिंदगी के हर मोड़ में जो ना हमें अप्लाई करना है, हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। जैसे अभी बतलाया गया, खाना खा रहे हैं, नबी की सुन्नत के तरीका क्या है, उसके मुताबिक खाना खा जाए। खाना पहले है, मुसलमान सबसे पहले मुसलमान की ड्यूटी है कि पाक रहे। क्या रहे? वंटी शुभ्रता, क्या बोलते हैं उसे? वंटी शुभ्रता मुसलमान को इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि जब मुसलमान पाक होता है तो फिर नमाज जैसा बड़ा अमल उसके लिए आसान होता है। क्या होता है? पाक नहीं तो मस्जिद को आ सकता नहीं, आ सकता। सही में? इसलिए मुसलमान की निशानी यह है कि हमेशा मुसलमान पाक रहता है। कैसा रहता है बोलो? पाक रहता है। सब पाक रहेंगे इंशाअल्लाह, बात याद रखना। तो मोहतरम अज़ीज़ व दोस्तों, हमें हमारे नबी के रास्ते से जिंदगी गुजारने का तरीका मिला है। जिंदगी गुजारना कैसे? सुबह से लेकर की शाम तक की जिंदगी, यूं कह सकते हैं, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, झूले से लेकर डोले तक, माँ के गोद से लेकर खबर के पेट तक, जिंदगी गुजारने का नूरानी और पाकीज़ा तरीका जिसे अल्लाह ने कुरान और अपने नबी के रास्ते से क़यामत तक आने वाले लोगों को बतलाया है, इसी का नाम दीन इस्लाम है। सही है? तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट वी आर हैविंग एटिक्वेट्स। क्या है? एटिक्वेट्स है, मैनर्स है। सही नहीं? खाना कैसा खाना है, ये नबी, इसमें नबी का तरीका देखना है। कैसे सोना है, इसमें नबी का तरीका देखना है। कैसे बात करना है, इसमें नबी का तरीका देखना है। कैसे जिंदगी गुजारना है, इसमें नबी का तरीका देखना है। इसलिए कि हमारे नबी ने जिंदगी गुजारने का तरीका बतलाया है हम सबको। अगर से वो तरीके को हम फॉलो करेंगे, अल्लाह का वादा है दुनिया आखिरत में कामयाब करने का। सबसे पहले अल्लाह को पहचान कर अल्लाह की इबादत करना। दूसरा, नबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपने अंदर में लाना। ये दो बातों पर हमारी जिंदगी हो, इसी का नाम दीन इस्लाम है। अब अल्लाह को पहचानना, अल्लाह से डर कर। कैसे? अल्लाह से डरने का हुक्म है कुरान में अल्लाह पाक ने 3300 जगह अपने से डरने के लिए कहा है। कितनी जगह? तकवा इख्तियार करने के लिए कहा है। तकवा किसे कहते हैं? गुनाह के वक्त में अल्लाह याद आ जाए, ये तकवा है। और तकवे का आला दर्जा, टॉप लेवल ऑफ तकवा क्या है? ये है कि हमेशा आदमी ये महसूस करे, हमेशा आदमी इस बात के जो है ना, इसमें लगे कि मुझे अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे सुन रहे हैं। ये तीन चीजें किसी आदमी के अंदर आ गए तो उससे गुनाह नहीं होता। क्या नहीं होता? पहली चीज क्या ना? अल्लाह मुझे देख रहे हैं। दूसरी चीज क्या ना? अल्लाह मुझे सुन रहे हैं। तीसरी चीज क्या ना? अल्लाह मेरे साथ है। तो मोहतरम अज़ीज़ भाइयों दोस्तों, हमारी बात चल रही थी मुसलमान की कामयाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में है। किसमें है बोलो? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में सबसे पहला तरीका पाक रहना। कैसा रहना बोलो? सही है गलत है? यह है बात असल में। पाकी, फिर उसके बाद वुजू, फिर पाकी, फिर उसके बाद क्या है? वुजू, फिर उसके बाद नमाज। सही है? ते तरतीब है। गुस्ल होगा तो फिर वुजू होगा, वुजू होगा तो नमाज होगी, नमाज होगी तो फिर दुआ होगी। तो मोहतरम अजीज भाई दोस्तों, पाक कैसे रहना है मुसलमान, इसका तरीका भी हमें हमारे नबी ने हमें बतलाया है। खाना कैसे खाना है, इसका तरीका भी हमारे नबी ने हमें बतलाया है। कैसे सोना है, इसका तरीका भी हमारे नबी ने हमें बतलाया है। कैसे चलना है, कैसे बात करना है, यहां तक कि कुरान कैसे पढ़ना है, ये बात भी अल्लाह के नबी ने सिखाया है अपनी उम्मत को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब कुरान पढ़ो अच्छी आवाज से पढ़ो। सही ना? तो मोहतरम अजीज भाइयों दोस्तों, हमारे जो लाइफ स्टाइल होना चाहिए वो हमारे नबी के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। सही ना? तो नबी का तरीका क्या है? टॉक सॉफ्टली, वर्क हम्बली, स्पीक ट्रूली, बिलीव करेक्टली, बिहेव डिसेंटली, एक्ट फियरलेसली, ड्रेस प्रॉपरली,
sleep sufficiently, breathe deeply, work hardly, work patiently. एक है work hardly, दूसरा क्या है? आदमी के अंदर क्या रहना? Patience भी important है. A man who is the master of patience is the master of everything. आए बात समझ में? ఓపిక లేని మనిషి వెలుగు లేని దీపం లాంటి వాడు. दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल. और उसके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सबर करने वालों के साथ अल्लाह है. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बतलाया अन्नस्र मअस सब्र, सबर का बदला जन्नत है. हर चीज में रहना. उन्होंने आ रही इन्होंने आ रही, नमाज को ऐसा नहीं करी वैसा नहीं करी, इधर ऐसा चलना था वैसा चलना ही नहीं. बी कूल एंड कंफर्टेबल. इंग्लिश में बहुत प्यारी बात कहा है दुनिया वालों ने, हालांकि वो बात इस्लाम से ली है. किससे ली है? ओपन योर माइंड बिफोर ओपनिंग योर माउथ. क्या कहा गया? ओपन योर माइंड बिफोर ओपनिंग योर माउथ. दिस इज वॉट यू नीड टू डू ऑल द टाइम. wherever you are facing something, XYZ activities over there. तो आदमी समझदारी से काम करे. समझदारी से काम करना ये दीनदारी है. क्या है बोलो? दीनदारों की अलामत है भाई. कैसे बोले वैसा, कब बोले, जब क्या बोले, उन्हें तो देख लेंगे इन्हें तो देख लेंगे, मैं बात कर ले तो क्या नहीं. पूरा नमाज चलना, पूरे रोजे होना, आवाज से पढ़ना, अजान रोज देना. एक बात याद रखो, अजान सुनी आई, नमाज पढ़ सकते हैं आप. क्या पढ़ सकते हैं? फिर पर्सनली अजान देने की जरूरत नहीं. अब रही बात क्या बोले तो एक ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, क्या अजान दे लिए, नमाज पढ़ रही, बल्कि तुम्हारा एक कल्चर है. क्या है? इधर बने सो कल्चर है. क्या है? तो बिल्कुल माशाल्लाह आप यू कैरी ऑन विथ व्हाट यू हैव राइट नाउ. तो वेयर वर वी, व्हाट आई वाज सेइंग. सुभान अल्लाह, ये हो गई बात. नो पेन नो गेन. इंग्लिश में क्या बोले? अरे बोलो, यही तो बात है. अल्लाह अकबर. तो मोहतरम अजीज बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह हमारे रब हैं. हम सबको चाहे कि अल्लाह की इबादत करें. रसूलुल्लाह हमारे नबी हैं. हम सबको चाहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीकों को अपने जिंदगी में लाए. और अल्लाह पाक ने कुरान में कहा तकवा इख्तियार करने के लिए कहा. किसमें? कुरान में क्या कहा? हाँ, अल्लाह से डरने के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा. और अल्लाह से कैसे डरना, कहाँ कहाँ जो ना अल्लाह से डरने का हुक्म है, ये सारी बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल बतलाई है अपनी उम्मत को. क्या बतलाई है? प्रैक्टिकली बतलाए हैं. और ऐसा बतलाए, परफेक्ट प्रैक्टिस से बतलाए. कैसे बतलाए? You try to remember one point in your mind. What is that means? Practice makes a man perfect is the old one. What? Practice makes a man perfect is the old one. Perfect practice makes a man perfect is the new mantra. So we need to go through the perfect practice. ऐसा नहीं कि आज सुबह की नमाज में दिखे फिर 5 दिन के बाद सुबह की नमाज में दिख रही. आपको बोल रहे क्या इन्होंने उन्होंने ऐसा कहते तो वैसा कैसा होता है, कौन जमती कैसा नहीं. एक बार कब की सब मिलको गश का दिन करना बोले, जब कर लिए फिर उसके बाद 15 दिन के बाद मिलको बोल रहे क्या है साथ में बेफिक्री आ गई, कौन मिलते नहीं बच्चे है, ऐसे होते जाएंगे बच्चे बोल को. नहीं, ऐसा नहीं है. बिफोर टाइम ऑन टाइम रहना है. कैसे रहना है? बिफोर टाइम. नमाज के लिए. किसके लिए? जैसा नमाज के लिए है वैसा ही हुक्म दुनियावी कामों के लिए है. इसलिए कहा गया नमाज से चाहता है कि हमारे बाहर वाली जिंदगी नमाज जैसी हो जाए. कैसी हो जाए? नमाज जैसा ऑन टाइम बिफोर टाइम है, वैसा बाहर के कामों में जिसमें भी हमें है. मिसाल के तौर पे आप सब किस में है? कॉलेज में है. कहाँ है? तो क्लास को भी बिफोर टाइम ऑन टाइम हाजिर होना है. यही नमाज का तकाजा है बाहर की जिंदगी का. आई बात समझ में? क्या है? यू नीड टू बिकम ए प्योर मुस्लिम एंड अ श्योर मुस्लिम. कैसा होना है? प्योर एंड श्योर बोलना. क्या बोलना? तुम्हारे जैसा ना, जैसा एक लड़का था आप जैसा जो है ना, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था. कहाँ पढ़ रहा था? और जो है ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो हम सब जानते हैं माहौल अलग होता है. क्या होता है? जो है ना क्लास की टॉपर, सेकेंड टॉपर लड़की थी. क्या थी?
اور فرسٹ ٹاپر جو ہے نا لڑکا تھا, مسلمان لڑکا. کون تھا؟ جو ہے نا ایک بار, ہر بار جو ہے نا انہیں کوشش کر رہی, نہیں آ سک رہی, لیکن مسلمان بچہ کلاس کو ٹاپ کر رہا. کون کر رہا بولو؟ اس کے بعد سے ہمیں لیڈر بننا. کیا بننا؟ A leader is one who knows the path, who goes the path, who shows the path. بل آئی بات سمجھ میں؟ تو بہت پیارا بچہ تھا ماشاءاللہ. تو بچے کے اوپر جان ڈال لی گئی تھی. کیا ڈال لی گئے تھے؟ پڑھے تو سب جان ڈال لیتے, ہمارے پیچھے میں پڑھتے ہی نہیں, ہمیں دوسرے کے اوپر جان ڈال لیتے. انہوں بولتے I don't want to discuss about that right now, that is not my topic. So تو بچی جان ڈال لی خامہ خواہ کے, اس لیے کہ اچھا پڑھتا ہے, اچھے اخلاق ہے. تو ایک بار کوشش کری اس سے ملاقات کرنے کی پرائیویٹلی. کیسے؟ اللہ اکبر. ملاقات کرنے کا جو ہے نا موقع مل گیا تو بات کری. تو میں دیکھ لوں آپ ہمیشہ ٹاپ کرتے ہیں, میں پوری کوشش کرتا ہوں کالج میں تمہارے سے بات کرنے کی, لیکن تمہیں کسی نہ کسی بہانے سے بھاگ کو چلی جاتی. میری طرف دیکھتے بھی نہیں, بلکہ بولی کہتے ہیں کیا بلکہ بولی کیا ہے. آج ہمیں وداؤٹ پرمیشن سب کو دیکھ لیتی ہیں. اسلام میں جو ہے نا پرمیشن سے بھی دیکھنے کا نہیں ہے, نہ محرم کو کسے, تو پھر وہ بات اور ہو جاتی. نہیں, کٹ کریں گے. تو انہیں بولے کہتے میں تمہاری طرف اس لیے نہیں دیکھتا کہ جب میں تمہاری طرف دیکھوں گا تو میرے اللہ میری طرف نہیں دیکھتے. بولے کہتے کیا بولے بچہ ماشاء اللہ. تو اسے جماعت میں لگایا تھا وقت 10 کلاس کے بعد 40 دن. کتنے دن لگایا تھا؟ تو پھر 40 سال کے بعد تک بھی اس کا اثر رہتا. کب تک رہتا؟ ایک بار لگانا کم سے کم. پھر اللہ توفیق دے تو پھر زندگی پوری لگ جاتی. ماحول میں جڑنا شرط ہے. موت تک اگرچہ کوئی آدمی اللہ کے کام میں لگنا چاہ رہا ہے, اس کو چاہیے کہ جو نا روزانہ مسجد کے ماحول میں جڑے. کس سے جڑے؟ اگرچہ ایک بار لگانے کو چھوڑ دیے اس کا اثر تو موت تک رہتا, لیکن اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اس کو کیا نہیں ہوتا؟ اثر رہتا ہے لیکن اس کا کمپلیٹ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس لیے کہتے ہیں روزانہ مسجد سے جڑو. کس سے جڑو؟ اب آپ کی مسجد کیا ہے؟ ماشاءاللہ ادھر نماز چلتی ہے, آپ سب ماشاءاللہ ادھر جڑتے ہیں, اور حدیث بھی ماشاءاللہ تعلیم ہوتی نہیں سر ماشاءاللہ. تو تعلیم میں بیٹھنا, اچھی باتیں سامنے آئیں گی. تو جو نا ایسا جواب دیا, وہ جواب لاجواب ہے. کیسا ہے جواب؟ تو اس کے بعد وہ بچی اسلام کے بارے میں جاننا شروع کرے گی. کس کے بارے میں؟ تو پھر اس کے بعد ہوا ہے کہ وہ بچی مسلمان بنے. کیا بنے؟ تو ہمارے اخلاق سے سامنے والوں کو دین ملتا. کیا ملتا بولو؟ کیا ملتا؟ ہاں, یہ اخلاق میں. کون تو بولے ہماری وجہ تھینک یو بول کر ہاتھ ملا دیں. کیا بولے؟ واٹس ایپ بول کو بولے کیا نہیں, یہ اسلامی طریقہ نہیں. تو محترم عزیز بابا کے دوستوں, مسلمان جہاں کہیں بھی جائے اپنے کیریکٹر سے اسلام بتا سکتا ہے. کیا بتا سکتا ہے؟ کس سے بتا سکتے ہیں؟ نماز سے نہیں بتا سکتے اسلام. کس سے بتا سکتے ہیں؟ ہاں, اتنا ضروری ہے جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی, جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی, جس کی موت اچھی اس کی جنت پکی. اتنا تو ضروری ہے. نماز سے آدمی کا نیکسٹ لیول بڑھتا. نماز کو چھوڑ دوں میں ایٹیٹیوڈ کو پیچھے کیا بولے ہو, you will not get any kind of attitude in you. اصل ایٹیٹیوڈ نبی کا طریقہ ہے, ٹاپ لیول ایٹیٹیوڈ ہے. کیا ہے بولو؟ ایک بات معلوم ہے آپ کو, ATTITUD یہ پورے لیٹرز کو جب ہم ایڈ کریں گے you will get 100. what 100% نبی کے اخلاق ہمارے اندر میں آئیں گے تو 100% دنیا میں چلنا ہمیں کامیاب کر کو بتاتا. کہاں کر کو بتاتے؟ ہاں, نبی کے اخلاق کیسے بنیں گے؟ سنت والی زندگی سے. کس سے بنیں گے بولو؟ نقش قدم نبی کے ہے, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. آئی بات سمجھ؟ تو محترم عزیز بابا کے دوستوں, ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں. کیا کریں بولو؟ سب کے اندر اخلاق ہے, کیا وہ تو اس کو باہر نکالتے نہیں. کیا نکالتے نہیں؟ پورا انہیں بتا لے رہا, میں بتانا شروع کرا تو سب بھاگو آدمی بولتے. کیا بولتے؟ وہ تو جب کو ہے بول اس کے اندر. کیا بول رہے؟ صحیح نہیں. بہت جنے کیا کرتی, وہ سرکمسٹانسز کے حساب سے, انوائرمنٹ کے حساب سے اپنے آپ کو بدل کو دکھاتے. ارے جب ایکٹنگ کے واسطے بدل کو دکھا رہا تو اوریجنلی بھی بدل سکتا. وہ ایٹ دیٹ مومنٹ کے واسطے ان بدل کو بتا رہا تو اتر سے بدلتا. ان پوری زندگی کے واسطے اگر سے نیت کر لیا تو اللہ اسے ہمیشہ بدلاتے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. I have been sent to complete the noble deeds. یہ بات اللہ کے نبی سے کہی گئی. اب اخلاق میں کیا ہے؟ خالی ہلو بات کرنا. کیا جی کون تو پوچھے تو جانا، 10 میں پوچھے تو 100 روپے دینا، ایسا ہے کیا؟ ہاں ماشاء اللہ اچھی بات ہے. ضرورت مند آدمی ملا، اس کی حالت سمجھ میں آئی، 10 روپے کے بجائے آپ 50 روپے دیے، 100 روپے دیے، اس لیے کہ بابا فون کر کے بولے پیسے رکھ لے کو سب بانٹتے جاؤ غریبوں کو. اچھی بات ہے، وہ بھی اسلام وہ بھی سکھاتا ہے، غریبوں کی مدد کرنا اور ضرورت مندوں کو ساتھ دینا، یہ ساری چیزیں ہیں. اخلاق کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا. کیا کرنا ہے؟ آدمی کی زبان سے آدمی کا کلچر معلوم ہوتا ہے. کیا معلوم ہوتا؟ آدمی کی زبان سے آدمی کا مذہب پتا چلتا ہے، مذہب کا پتا چلتا ہے. آدمی کی زبان سے آدمی کا کیریکٹر معلوم ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما کرتے تھے الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دلجیت بھی لیتے ہیں، دلچیر بھی دیتے ہیں. صحیح نہیں؟ واڈو ویڈو بول کر بولتے رہتے، والڈو ویڈو بول کر نہیں بولتے. ہاں صحیح نہیں؟ تو چاہے تیلگو میں بات کرو چاہے اردو میں بات کرو، اچھی بات کرو. کیا کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکلمۃ طیبۃ صدقۃ، اچھی بات کرنا نیکی ہے، بولے صدقہ ہے. ہماری زبان سے شروع ہوتا ہمارا کیریکٹر. کہاں سے جی؟ خالی ڈریسنگ ڈال لے گا وہ کچے باتیں کرا تو اس کو کیا بولتے؟ بات بدل جاتی، کیریکٹر لیس آدمی ہے بولتے. صحیح نہیں ہو؟ یہ بات اصل میں. اب رہی بات، پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی زبان کو اچھی رکھے. کیا رکھے؟ وہاں سے شروع. کہیں کہ وہ تو اخلاق پیش کرتی، فرسٹ بات کرے تو شروع ہونے کا تمہارے اخلاق، بات ہی نہ کرے تو کیسے شروع ہوتی؟ ایک پوائنٹ. دوسری بات، the way how you behave that matters a lot. آپ کا رویہ آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا، کس کے ساتھ؟ صحیح ہے غلط ہے؟ could you please tell me where the bus station is بول کے پوچھ رہے ہیں آپ. تو آدمی could you please بولے تو اس کا دل جیت لے سر کا. ارے کتنے پیارے انداز میں پوچھ رہا آدمی، بول کو کون بھی مدد کرتا. تو the way how you interact that matters a lot, that makes a big difference. تو ہمارا آپس کا رویہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، کیا رہے؟ وہ کامل مومن نہیں بولے. کیا نہیں بولے؟ اب ہمیں روم میں ہے یا پھر ہمیں بس اسٹیشن میں یا پھر ہمیں جرنی میں ہے یا پھر ہمیں ٹرین میں ہے، لوگوں کے ساتھ میں ہمیں جو ہے نا ان کے سامنے سو رکھو کھا رہے. کیا رکھو کھا رہے؟ دیکھ رہی تو ان کا وہ دیکھتی ہے، ہمارا ہمیں کھانا بول رہے. کیا بول رہے؟ ارے بھائی ہمارا بہیویئر کیسا ہے لوگوں کے ساتھ؟ بینگ اے مسلم، بینگ ناٹ اے ہیومن بینگ، سو ہیومن بینگ تو سب ہے. اب بات ادھر چل رہی مسلمانوں کی. مسلمانوں کے اندر ساری ہیومن بینگس کی جو ہے نا محبت رہتی. کیا رہتی بولو؟ لو اینڈ افیکشن ٹوورڈس آل ہیومن بینگس، ناٹ اونلی ہیومن بینگس، آل اینیملس. اسلام یہی سکھاتے ہوئے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بولو اسلام سکھاتا. تو ایک ہے بات میں نرمی ہو، دوسری بات یہ ہے کہ جو نا ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ، ہمارا بیہیویئر اچھا ہو. یہ بھی ہمیں چینج کرنا چاہیے. موقع کے اعتبار سے ہر ایک کا ساتھ دینا، موقع کے اعتبار سے ہر اچھا کام کرنا، کام کو بگاڑنا نہیں، کام کو بنانے کی کوشش کرنا. کوئی آگے بڑھ رہا ہے اس کو آگے بڑھانا، یہ ہے اخلاق میں. کوئی تو ہمارے ساتھ ہی رہتا، 5 وقت نماز پڑھتا، اچھا کرتا رہتا، جو ہے نا مارکا بھی اچھے لاتا رہتا، ہمیں دیکھ لے کو سب میں آگے بالکل اس کو پیچھے ڈالنے کی کوشش نہیں کرنا. کیا کون تو آ گئے بڑے مولوی صاحب بول کے بول رہا، ارے تھکو بولو ادھر پڑھنے آئے ہیں. کیا پڑھنے ہیں آپ؟ اس کے دل کو ٹچ نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ ان سنسیئرلی فالو ہوتا رہتا اپنے کام میں. کیا ہوتا رہتا؟ اس کو جو ہے نا تھوڑا اریٹیٹ کر کے، امیٹیٹ کر کے، ہیزیٹیٹ کر کے کیا کرنے جاتی بولے تو
ट्रैक चेंज करने आती, ये सब शैतान की तरफ से होता रहता. किसकी तरफ से? इन्हों सब जने कौन है तो अच्छे अपने को ऐसा डाइवर्ट करने जाते, इन्हों सब शैतान के सपोर्टर्स हैं. कौन इन्हों? हमें वी आर नॉट द सपोर्टर्स ऑफ शैतान, वी आर द सपोर्टर्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमें सपोर्ट करना है नबी के तरीके को, प्रमोट करना है नबी के तरीके को. और तीसरी चीज, जिससे भी हमारे से बड़ी उम्र के मिले वो लोगों के साथ इकराम करना. क्या करना? क्या करना बोलो? उन्नू 1 साल से बड़ा लेवल को बोल, क्या बोल रहे? उन्नू मामूली जब वो छोटे छोटे रहते सब भी नहीं क्या है, हर एक के साथ इकराम करना. क्या करना? खास तौर पर जो है ना हमारे जो फैकल्टी रहती है, लेक्चरर्स रहती है, उनकी इज्जत करना. क्या करना बोलो? उस्ताद बादशाह नहीं बनता है लेकिन बादशाहों को बना देता है. क्या सही नहीं भाई? अब खतर का प्रिंस है, पढ़ है उन कान के उस्ताद के नीचे. क्या है? तो उस्ताद के नीचे पढ़ तो ऊपर गया सो. सही है गलत है? अरे इवन आप इस वक्त में यूएस का जो है ना प्रेसिडेंट है, उन भी कोई ना कोई कॉन्वेंट में पढ़ा है भाई, एक उस्ताद के नीचे पढ़ा है. तो नॉलेज, इफ एट ऑल, इफ यू वांट टू गैदर नॉलेज, if you want to acquire knowledge, if you want to get knowledge, if you want to learn something new in terms of knowledge, you need to do 3 things. कितने things? 3 चीजें आदमी के अंदर नॉलेज आना होता है. इल्म आदमी के अंदर आना होता है. 3 काम करना है. कितने काम करना? सब याद रखेंगे इंशाल्लाह. पहला काम यह है कि उस्ताद का इकराम करे. किसका इकराम करे? दूसरा काम यह है किताबों का इकराम करे. किसका? जो किताबें हमारे साथ रहती ने, क्या करना किताबों को? काम बोले वहां छकना नहीं, कैसा बोले वैसा रखना नहीं. रखने की जगह है और पढ़ के भी अदब से वहीं रखना. तीसरा काम क्या करना? क्लासरूम का एनवायरनमेंट को क्या करना? बरकरार रखना. क्या रखना? चिल्लर काम नहीं करना क्लासरूम में. क्या नहीं करना? सिंपल से बोलना बोले तो. ये 3 चीजें कौन करता कि उसको अल्लाह अपनी कुदरत से, अपने करम से, इल्म की दौलत से नवाजते हैं. जितने चिल्लर आए उन्हें सब चिल्लर बनकर उड़ा पो फिर. अब तक बहुत सारे तुम्हें भी देखे होंगे, चाहे कितनी बड़ी पड़ी ना हो, इसलिए कि उनके अंदर क्या नहीं है? तमीज नहीं है. बदतमीजी की वजह से आज उन्होंने बाहर है. क्या है? इस्लाम सबसे पहले तमीज सिखाता. क्या सिखाता? हम मुसलमान के अंदर होना चाहिए कंपलसरी. प्योर मुस्लिम बोलते हैं जिसके अंदर तमीज है, वो प्योर मुस्लिम है. सब करेंगे इंशाल्लाह. तो बात कैसे कहां चल रही थी? हमारे उस्तादों का क्या करना? इकराम करना. हमारे बड़ों का क्या करना? इकराम. कौन भी रहने हमारे से बड़े हैं, उनके साथ हमारा बर्ताव अच्छा रहना. और सबसे बड़ा इकराम क्या बोलो? सबसे बड़ा इकराम क्या? सबसे बड़ा इकराम ये है जिस किसी से भी मुलाकात करे हमारे दिल में ये बात आना, इन्हें मेरे से अच्छा. किससे अच्छा? अब उसके कब है तो इन्हें मेरे से अच्छा समझता, उसकी बुराई कर सकता आदमी, उसको डिग्रेड कर सकता, उसको ह्यूमिलिएट कर सकता, उसको इग्नोर कर सकता, उसको नेग्लेक्ट कर सकता. क्या नेग्लेक्ट कर सकता है? नहीं करता. कहीं को इन मेरे से अच्छा समझा, तो ये सबसे बड़ा इकराम है. अपने सामने वाले को अपने से अच्छा समझ. एक बात है. और आगे की बात, हमें जो है ना परफेक्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास नहीं बनना है. क्या नहीं बनना है? यूनिक स्टूडेंट ऑफ द क्लास बनना है. क्या बनना है? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन यूनिकनेस एंड परफेक्टनेस. बीइंग यूनिक इज बेटर देन बीइंग परफेक्ट. पास होने वाले, बोर्ड पढ़ने वाले बहुत देर रहते, टॉपर एक ही चढ़ता. क्या रहता? तो उसके ऊपर यू नीड टू हैव एन ईगल आई. क्या बोलते उसे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर. ईगल आई कैसे रहती मालूम? बहुत शार्प. कितना कम बोले तो आखिरी दर्जा 2 किलोमीटर का बहुत क्लियर से दिखता कर. कितने किलोमीटर का? किसको? किताब में है, पक्की बात बोलो, एनसीईआरटी की. अब बोलो. ये भी एक अल्लाह की कुदरत है. ईगल को कौन बने में? अल्लाह.
صحیح نہیں. تمہیں کو فاکس معلوم؟ فاکس کیا بولیں گے اسے؟ فاکس ایک ہے فاکس اور ایک وولف سوری اٹس وولف. توڑیلو نکا ویریدی توڑیلو ویریدی. تو خدا کی شان 10 کلومیٹر تک خون کا خطرہ ہے تو 10 کلومیٹر تک کیچ کرتا کرتے ہو خالی ہے خون کے خطرے کو. کتنا اس کا اسمیل کا پاور اللہ دیا ہے. کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے محترم عزیز بھائی دوستوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ہمارے رب ہیں. دوسری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ دین اسلام ہمارا مذہب ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ دعوت اور عبادت ہمارا کام ہے. کیا ہے بولے ہمارا کام؟ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور اللہ کے سامنے جھکنا. کہاں جھکنا؟ ہاں اللہ سے ملے گی لائن، طبیعت ہوگی فائن، زندگی ہوگی شائن. گد ہمارا دل ارمانوں سے ہاؤس فل گد ارمانہ پورے ہوتی گی نہیں ڈوٹ فل گد. زندگی گزارنا فیتھ فل، خبر ہوگی پیسفل، اللہ کی ذات سے رہنا ہوپ فل، حشر ہوگا چیئرفل، جنت ہوگی ونڈرفل، جنت کی حور ہوگی بیوٹیفل، اللہ ہوں گے پاورفل. وہ پاورفل اللہ تک پہنچنے کا راستہ دعوت کا کام، دعوت اللہ والی محنت ہے، مسجد سے جڑنے کی محنت ہے. ایمان ہوگا لائٹ، خبر ہوگی ٹائٹ، فرشتے کریں گے فائٹ، جہنم میں چلو گے ڈے اینڈ نائٹ کرے. اس لیے ایمان کو بنانا ہے. کیسے بنانا ہے؟ ایمانی مجالسوں میں جڑ کر. ایسا گیدرنگز ہوتے رہتے ہیں، یہ گیدرنگز کو مس نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ اس لیے کہ بہت سارے کام کی باتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ اپارچونیٹیز کو ہمیں مس نہیں کرنا ہے. کیا ہوتا ہے اگلے بار جڑ لینے آتی جاتی بولتی جاتی لے بولے سمجھ نہیں. ایمان ہوگا برائٹ، فرشتے کہیں گے رائٹ ٹو جنت. کیا بولیں گے بیٹے؟ سیدھے چلیا بولتے. ٹول پلازا نہیں رہا کیا نہیں رہا. اس کے لیے محترم عزیز بابو دوستوں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلم. مسلم کے معنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. مسلم کس کو بولتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کو مسلم کہتے ہیں. جو مانے گا وہ بنے گا. کس کی ماننا؟ اللہ اس کے رسول اللہ کی ماننا ہے. جو اکڑے گا اکھڑے گا والے. ہاں واڑے میں ویڑے میں ہاں انہوں کرے تو کیا انہوں کرے تو کیا واڑنتا نہیں. ابھی تو اللہ رسول اللہ کی ماننا ہے، اور اللہ رسول اللہ کی ماننے والا مسلمان ہے. کون ہے بولو؟ ہاں. Who I am, what I am, where I am, what to do, what not to do. یہ ساری چیزیں سمجھ میں آنا ہے. کیا سمجھ میں آنا ہے؟ Who I am, what I am, where I am, what to do, what not to do. اس کے بارے میں ہمیں پتا چلنا ہے. سب سے پہلے مسلمان کو چاہیے کہ یہ باتیں سمجھ میں آئے. میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کہاں جانا ہے. آج سے 100 سال پہلے جو لوگ ہیں وہ ہے کہ آپ گنے چنے ہوں گے کون تو ریکارڈ بریک کرنے والے، وہ بھی اللہ رکھا تو جو نہیں تو انہوں بھی ان کا ریکارڈ بریک ہونے گا تو اللہ ان کو بھی لے لیتا. 100 سال کے بعد ہمیں رہتی نو ایجورنس ایٹ آل، نو گارنٹی ایٹ آل. کیا ہے یہ تو بات پکی ہوگی ہمیں رہنے کا نہیں. اچھا اتنا بولو پوچھ ہمارے کو ہمیں مرضی سے ہے کیا؟ کون تو اپنی مرضی سے ہیں کیا جی دنیا میں؟ ہاں اچھا اتنا بولو مرضی سے جاتی ہیں کیا؟ یہ بھی مرضی سے آئے نہیں، مرضی سے نہیں جائیں گے. اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اللہ کی مرضی سے جائیں گے. اس کے لیے درمیان کی جو زندگی ہے 60-70 سال کی، 50-40 سال کی، یہ زندگی کو اللہ اس کے نبی کی مرضی پہ ڈالنا ہے. اسی کا نام دین اسلام ہے. کیا ہے بولے اسی کا نام؟ اللہ کرے گی ہمیں سمجھ میں آ جائے. یہ دین کو سیکھنے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. کیا نکلنا ہے بولو؟ ہاں ایک بات رہی استادوں کے اعتبار سے. دوسری بات رہی اب تو ادھر رہیں گے تو استادوں کا اکرام کریں گے، صوفی سے اچھا جو ہے نا بہیو کریں گے اور سارے چیزیں مدد کریں گے، ساتھ دیں گے، اچھا پڑھیں گے، ٹاپر بننے کی کوشش کریں گے. کیا ہے اب رہی بات کیا جب ہمیں ٹاپر بننے کی کوشش میں رہیں گے، پرفیکٹ بننے کی کوشش میں رہیں گے تو ہمارے ساتھ پینس ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ PAINS. What? PAINS. There are 5 letters in pain, right? How many letters are there? P means positive, A means attitude, I means in,
N means negative, S means situation. Positive attitude in negative situation is nothing but pains. तो हमें पढ़ने के जमाने में दीन के काम पढ़ते पढ़ते दीन का काम करते करते क्या जो हमारे को बहुत सारे पेन्स देती है आदमी, क्या देती है? तो इसको हमें पॉजिटिवली लेना, क्या लेना? हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहना। जब हमारा काम बनता, जब अल्लाह की मदद को हम अपने आंखों से देखेंगे, नेगेटिविटी में चल जाएंगे, नमाज भी छोड़ेंगे, पढ़े भी छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे? कई के बोले तो हर एक के पास अपना अपना जो है प्लान है, प्लान ए प्लान बी। अच्छा काम नहीं करे तो बुरा काम करना, सही नहीं भाई? या तो आदमी अच्छाई में रहेगा या फिर दो ऑप्शन है, तो तीसरा या तो नेकी ना तो बदी, या तो जन्नत ना तो जहन्नम। लेफ्ट है राइट है, दो छह सब अल्लाह का निजाम है। एक बात रही। और दूसरी बात, यू नीड टू मेक योर टाइम वैल्यूएबल। टाइम इज इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ने के जमाने में? TIME. There are 4 letters in time. How many letters? T means think in a right way. I means implement your thoughts. M means manage them properly. E means put all your efforts. Then it's time for your success. There are 4 things that you can't recover in your life. The stone after shot. And the second one is the word after pronounced. पत्थर एक बार मारे तो पीछे आ सकता, फिर चाकू लेकर को फिर मार तो बोल देंगे वो नहीं हो। मैं बात सीधी कर रहा हूं। दूसरी बात क्या? द वर्ड आफ्टर प्रोनाउंस। एक बार एक को एक अच्छी बात भी बोले, बुरी बात भी बोले। अच्छी बात बोले चलो ले ले को आगे बढ़ गया, तुम्हारे को कान दिखे भी क्या करता? तुम्हारा रेस्पेक्ट करता। क्या करता जी? तुम्हें उसका रेस्पेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, उन क्या करता? नहीं मेरे को अच्छी बात सिखाया, उन कैसे भी रहने, मैं तो उसके साथ अच्छा बिहेव करता हूँ। तो बुरी बात बोले तो तुम्हें कान दिखे तो उन क्या करता? तुम्हारे को रिग्रेट करता। क्या करता? सही है गलत है? यूं कह सकते हैं तुम्हारी बुराई उसके दिल में रह जाती इसलिए कि उन बुरा है। क्या है उसको? तो इसलिए एक बात किसी को बोलते फिर वापस नहीं ली जाती। क्या नहीं ली जाती? तो द स्टोन आफ्टर शॉट, द वर्ड आफ्टर प्रोनाउंस। तीसरी चीज द ओकेजन आफ्टर लास्ट। एक अच्छी कार्रवाई घर में चली, एक फंक्शन अच्छी चली, फिर फंक्शन होती क्या हुए? हाँ नहीं, तो ओकेजन आदमी जो लास्ट करा है। फॉर एग्जाम्पल तो सब जने जो है ना कहीं भी एक टूर को है, वो सारे चीजें फिर वापस नहीं आते इसलिए कि एक भी बार जाने का सब जने, फिर नेक्स्ट टाइम जाना हुआ तो वो चीजें फिर आपको बरकरार नहीं रहते। या फिर किसी के जो है ना भाई की शादी है, बहन की शादी है, वो एक ही बार उसका मौका मिलता है, ओकेजन बार बार रिपीट नहीं होता। सही नहीं? एंड द फोर्थ वन इज द टाइम आफ्टर गॉन। एक बार टाइम चले गया वापस नहीं आता। क्या नहीं आता? इवन जेफ बेजोस, इवन एलन मास्क कांट बाय द टाइम, कांट स्टॉप द टाइम। आई बात समझ में? डू यू नो अबाउट जेफ बेजोस? ही इज द CEO ऑफ अमेजॉन कंपनी। राइट नाउ ही इज अर्निंग 2200 crores पर डे। कितना कमा रहा उन्हें? 2200 करोड़ एक दिन में कमाता उन्हें। उन भी जो है ना तो टाइम को जो है ना मोल सकता ना तो रुका सकता। आई बात समझ नहीं? मैं रुका सकता, लोग घड़ी की बात निकाल देंगे तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना। इट्स योर क्रिएटिविटी, दैट इज नथिंग बट क्रेजीनेस, नॉटीनेस। वर्ड क्या बोलते थे? नहीं है। तो मोहतरम अजीज दोस्तों, वो इस टाइम हमें जो है ना अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने के लिए लगाएंगे, नबी के तरीकों के साथ अपनी पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते, फिर अल्लाह पाक हमें सबसे पहले पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट देंगे। क्या देंगे? क्या देंगे बोलो? मैं बहुत सारे बड़े बड़े टॉपर से मुलाकात किया हूं, उसमें से एक टॉपर मेरा एक खास दोस्त है, उन्हें हमेशा बोलता था सुकून नहीं बोलता। क्या बोलता? क्या नहीं बोलता? सुकून नहीं रहता बेचारा, इसलिए कि जिंदगी में दीन नहीं रहता ना, दुनिया सब रहती है। क्या रहती है? दीन नहीं रहता। अल्लाह की याद से जो गाफिल है उसके दिल में सुकून नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ने कहा, इसका मफहूम है कि हमने दिलों का इत्मीनान हमारी याद में रखा है। किस में रखा है? बहुत बड़ी बात। अब हमारे एक साथी है, डॉक्टर है, डॉक्टर बन गए, MBBS हो गया, MD हो गया है, तो ये बोले उन्होंने मेरे को मेंटल प्रेशर है। बोले क्या? बोले नींद नहीं आ रही है प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से? गोलन खा रही। क्या करे? गोलन देता हूँ, गोला खा रहा। ये देखो
ایک ہی بات میں زندگی میں دین نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اگر زندگی میں دین ہوتا تو پھر محترم مسجد والوں دوستوں آدمی کے ٹینشن پورے ریلیز ہو جاتے. کیا ہو جاتے؟ مسجد کا تو ٹینشن پورا ختم ہو جاتے اس کے. کیا ہو جاتے؟ یا پھر ذکر کرا تو سارے چیزیں جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتے. اس لیے کہ اسلام میں کوئی نہ کوئی طریقہ ہے. ڈپریشن، یہاں تک کہ علماء کرام بتائیں کسی کو ڈپریشن ہے سورہ وضحا کی تلاوت کرو بولے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. کس کی تلاوت کرنا؟ ہاں کہ کوئی آدمی جو نا اپنے میموری کو جو بڑھانا چاہ رہا ہے اس کو بولے ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھے یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین 11 بار پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بات محترم مسجد بابا دوستوں، ایک ہے رامڈو ایک ہے رحمان. کون کون ہے بولو؟ رامڈو رحیم میں ڈفرینس کیا بول سکتے ہیں؟ کون تو جنرل ڈفرینس. رحیم نماز پڑھتا، رامڈو نماز نہیں پڑھتا. کون نہیں پڑھتا نماز؟ تو محترم مسجد بابا دوستوں جو چیز غیروں میں اور ایمان والوں میں فرق دلاتی ہے اس کو کمپلسری ہمیں کیا کرنا؟ ادا کرنا. سب کریں گے انشاءاللہ. وہ کیا ہے بولو؟ نماز. اللہ پاک نے قرآن پاک میں 780 مرتبہ نماز کا ذکر کیا ہے. کتنے؟ سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے 3300 مرتبہ. دوسرا حکم اللہ کا سب سے زیادہ ہے، ڈائریکٹلی اللہ نے 80 مرتبہ کہا، انڈائریکٹلی 700 ٹائمز کہا. 780 ٹائمز اللہ نے نماز کا حکم قرآن میں دیا ہے. تو نماز کو اگنور نہیں کرنا، نیگلیکٹ نہیں کرنا. جو نا نماز کے تعلق سے لیزینس، کریزینس، نوٹینس نہیں بتانا. پنکچوالٹی، آن ٹائم، بیفور ٹائم نماز کو پورا کرنا. پھر دیکھو اللہ ہمارے دنیا کے کاموں کو بھی آسان کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم ہے جو نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں جائے گا. بولے کہاں جاتا؟ ایک ہے نیسیسٹی، ایک ہے نیسیسری. ایک ہے کون سا پڑھ کو؟ نیسیسٹیز پڑھ کو، نیسیسری پڑھ کو. نیسیسٹی ضرورت ہے، نیسیسری ضروری ہے. کیا ہے بولو؟ تو محترم مسجد بابا دوستوں دنیا کی جتنے بھی چیزیں ہیں ہمارے لائف اسٹائل میں ہمیں کیا ہے وی پیپل کم اکراس آل دوز تھنگس، وہ نیسیسٹیز ہے. لیکن دین نیسیسری ہے. کیا ہے بولو؟ اس کے لیے محترم مسجد بابا دوستوں سب جنے ایک نیت کرنا. کیا نیت کرنا؟ آئی ووڈ لائک ٹو لیو ایز اے مسلم، آئی ووڈ لائک ٹو ڈائی ایز اے مسلم. میں مسلمان بن کے جینا پسند کرتا ہوں، میں مسلمان بن کے مرنا پسند کرتا ہوں. اس کی نیت کرو. سب کریں گے انشاءاللہ. دوسری نیت یہ کرنا نماز نہیں چھوڑوں گا اب سے لے کے موت تک. کب تک بولو؟ تیسری نیت یہ کرنا جہاں کہیں بھی میرے کو ایک اپارچونیٹی ملتی، ایک موقع ملتا، میں دین کی مجلس میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. چوتھی نیت یہ کرنا ہالیڈیز میں اللہ کے راستے میں جانا. کہاں جانا بولا؟ بہت جنے بولتے ہیں بھائی میں گوگل پہ سیکھ لیتا ہوں. بول رہے ہیں کہاں سیکھ لیتے کہتے؟ بہت جنے بول رہے ہیں میں یوٹیوب پہ سیکھ لیتا ہوں. بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے مسجد کے مولانا کا بیان ہو، طارق جمیل مولانا کا بیان میں گھر میں بیٹھ کر یوٹیوب پہ سن لوں. ہمارے مسجد کے مولانا کیا ہے بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ تو بات وہ نہیں ہے. ریئل ٹائم ایگزسٹنس از امپورٹنٹ. تو دیٹ از ناٹ دا وے ہاؤ یو واٹ کین آئی سے مس یوز سم تھنگ. بات وہ نہیں ہے میں گوگل پر سیکھ لیتا ہوں، میں یوٹیوب پر سیکھ لیتا ہوں. یہ بات نہیں ہے. کیا جی کپڑے پہننا بچہ کیسا سیکھ لیا؟ یوٹیوب پر سیکھ لیا. بہت جنے بڑے دماغ والے ہیں. کیا تو بولے تو کمپیوٹر بولتے، کیا تو بولتے تو یوٹیوب بولتے. کیا ہے کیا بھی نہیں دنیا میں سب یوٹیوب پر سیکھ لے گا. کیا باڑے میں ایک میکینک ہے، کیسے بنا میکینک پہ تو کیا بولتا ہوں استاد کے نیچے بنا بولتا یوٹیوب پہ بنا بولتا. کیا ہوا؟ ایک بچے کو 12 سال، ایک 3 سال 13 یا پھر 16 سال کے بعد ایک ڈگری ملتی، کیسے بنا ہوتا کیا بولتا ہوں گوگل سے بنا بولتا. ارے پاگل 16 سال کی محنت ہے. صبح شام، صبح میں کالج کیا نا، شام سے کالج سے واپس آنا، بہت بڑی محنت کا اور میرے کو یہ چیز حاصل ہوئی بولتا ہوں. تو accordingly we need to move, we need to go ahead, move ahead, do ahead something else. According to the situation, we people will be doing all those things, we people will be using all those things, but not all the time. If somebody else is going all the time towards that activities or what can I say sources, that is completely meaningless. کیا پانی نہانا کون سکھایا؟ گوگل سکھایا نہیں یوٹیوب سکھایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں ہوتا.
بات سمجھنے کی ہے, بات سیکھنے کی ہے. اللہ کرے گی ہمیں سمجھ میں آ جائے, اللہ کرے گی اللہ پاک ہم سب کو سکھا دے. اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے, سیکھنے کا پلیٹ فارم, وہ ہے اللہ کا راستہ. کیا ہے بولو, نکلیں گے تو سیکھیں گے. جیسا ایک آدمی جب تک جو ہے نا کالج کو نہیں آتا, ان جو ہے نا آگے نہیں بڑھ سکتا, اچھا نہیں پڑھ سکتا. صحیح نہیں, گھر کی پڑھائی تو بات اور ہے, کیا ہے, تو کالج کو آئیں گا, پڑھیں گا تو پھر آگے بڑھیں گا. ایسے ہی جو نا دین سیکھنا ہے, مسجد کے ماحول سے, دینداروں کے ماحول سے, اللہ کے راستے میں نکل کر جو نا اللہ کے دین کی محنتوں کو کرتے کرتے سیکھنا ہے. دین کی محنت کیسے سیکھیں گے, کرتے کرتے سیکھیں گے. سب سیکھیں گے انشاءاللہ. سارا ہے کیا ہمارے بیٹھے سارا؟ ہاں تشکیل, ہاں 1 2 5 منٹ میں, ٹھیک ہے 5 منٹ ٹائم ہے. ہاں 5 منٹ کے بعد سارا ہے تو سارا کو بھی تھوڑا, سارا کہاں بیٹھے, وہاں بیٹھ رہے انہوں بھی آ جاتے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. تو محترم مسجد والے دوستوں, اب بہت سارے کو ایک کوشچن مارک ہے, ہمیں گھر کے پاس بھی دین سیکھ لے سکتے ہیں بول کو, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جو تشکیل ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہے, کس کے بولو, نکلے تو سیکھتے ملک ہمیں بول رہے ہیں, کیا کرے تو سیکھتے بول رہے. ایک گاؤں میں ایک راجا تھا, کہتے کون تھا, راجا کی ایک بیٹی تھی, کہتے بیٹی پرنسس تھی. بیٹی بولی کہتے کامن سے باپ سے بول سکتی, کیا غلطی نہیں اس کی, ابا حضور میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں, بولے میرے لیے سلیکشن کرو آپ, بولے. تو راجا بولے کہتے فلانے دن میں فلانے ٹائم میں میری بیٹی کا سلیکشن ہے, تمہارے کو سب کو الیکشن ہے, کم ٹو راجا بنا. بولے کہاں, بولے تو وہ ٹائم میں وہ دن میں سب آ گئے, سب کی گیدرنگ ہو گئی. گیدرنگ ہونے کے بعد جو رانی صاحبہ ہے, پرنسس صاحبہ, انہوں آپ کو دیکھے کہتے اتنی بڑے مجمع کو دیکھے تھے, دیکھ کو بولے کہتے میں تمہارے سب سے شادی کرنے والی نہیں ہوں, بلکہ تم میں سے ایک سے شادی کرنے والی ہوں. کس سے, وہ بھی وہ شخص ہوگا جو میری شرط کو مانے گا. کس کو مانے گا, وہ یہ ہے یہ جو ہمارا پرانا قلعہ دکھ رہا, یہ قلعے کے اوپر سے 3 گنے تک کودنا ہوگا. بولی کہتے کیا بولی کہتے, میں کہتا گن دوں 1 2 3 بولتے کیا کرنا, کون تو کتا ہے عقل والا. ہاں جتنے بڈھے تھے سب کے رگڑ ڈھیلے ہو گئے, کہتے جانے لگے. جوانوں میں سے ایک جوان اٹھا کرتا, اٹھ کو بولا کرتا بھائی کتوں بولا کرتا آ جاؤ, بولی کہتے اوپر چڑھائے, ریڈی بولے, ریڈی بولے 1 2 3, جیسے ہی 3 نمبر گنے کودیا کرتا, کودتے جیسے ہی کودنا تھا رانی جو ہے نا کلیپ ماری گئے, کلیپ مار کے بولی نیٹ ڈالو, بولے نیٹ ڈالے, پکڑ لیے گئے. جتنے نے دیکھ رہے تھے بولے کرتے یہ بات, وہ رانی صاحبہ اگرچہ یہ بات آپ پہلے کہہ دیتی, ہم بھی کتے بولے, کیا بولے تھے. تو رانی صاحب یہ بولی کہتے ہیں دیکھو یہ کام دیکھ کو کرنے کا نہیں تھا, نہیں دیکھی سر کا کرنے کا تھا. کیسے کرنے کا تھا, بالکل اس طرح محترم عزیز بھائی دوستوں, ہمیں بھی ذرا کیا تو بھی دیکھ کو اللہ کی مدد لے کو, میں جاتا ہوں اللہ کے راستے میں, میں کیا تو میرے کو اوپر سے پڑھا تو میں جاتا ہوں بولے گا نہیں. ہمیں اللہ کے راستے میں اللہ کو بھروسہ کر کو نکلیں گے, جائیں گے تو پھر دین سمجھ میں آئے گا, آخرت سمجھ میں آئے گی, جنت سمجھ میں آئے گی, ساری چیز سمجھ میں آئے گی. اس کے لیے سب ساتھی نیت کریں, ارادہ کریں, ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے.